नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बर्धमान से बांकुड़ा को जोड़ने वाला एकमात्र ब्रिज मेजिया का हाल जर्जर है। कभी भी यह ब्रिज टूट सकता है। आने जाने वाले राहगीर ब्रिज को लेकर काफी डरे हुए हैं। ब्रिज के गिरने से बांकुड़ा से पश्चिम बर्धमान का संपर्क पूरी तरह से टूट सकता है। पश्चिम बर्धमान से बांकुड़ा को जोड़ने वाला एकमात्र ब्रिज मेजिया की हालत जर्जर है। कभी भी यह ब्रिज टूट सकता है। आने जाने वाले राहगीर ब्रिज को लेकर काफी डरे हुए हैं। ब्रिज के गिरने से बांकुड़ा से पश्चिम बर्धमान का संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। रोजाना एक्सप्रेस से 1000 लोग आना जाना करते हैं। उनके सामने भी कई समस्याएं आ खड़ी होंगी। आपको बता दें कि जगह जगह से पिलरों में दरारें पड़ गई हैं। फुटपाथ में चलने वाले राहगीरों का कहना है कि अक्सर ही इस ब्रिज के ऊपर दुर्घटनाएं होती रहती है। ब्रिज के ऊपर बालू रहने से वाहनों के चक्के स्लिप करते हैं और वाहन चलाने वालों के साथ फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को काफी चोटें आती हैं। पहले कुछ दिनों तक हुई बारिश ने ब्रिज के गिरने की संभावनाएं बढ़ा दी थी, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। बारिश शुरू होते ही एक बार फिर लोगों के मन में ब्रिज को लेकर डर पैदा हो जाएगा। लोगों की मांग है कि सरकार इस पर ध्यान दे और जल्दी ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू करे। नमस्कार, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। আমি সম্রাট। এই মুহূর্তে রয়েছি রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 60-এর উপরে, যেটা মানে আপনাদের খুবই অতি পরিচিত ব্রিজ, যার নাম হচ্ছে মেজিয়া ব্রিজ। যে ব্রিজটির মাধ্যমে আমাদের দুটি জেলা বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা, যেখানে হাজার হাজার মানুষের জনসংযোগ করায় এই ব্রিজটি। এই ব্রিজের কন্ডিশন নিয়ে আপনাদের সাথে আমরা কথা বলবো। এই ব্রিজের মধ্যে যে ফুটপাথ রয়েছে, এই ফুটপাথ যেখানে মানুষ এই ফুটপাথকে ইউজ করে ডেলি তার কর্মজীবনে যায় এবং বিভিন্ন কাজে যায়, সেখানে আপনাদেরকে দেখাই যে এই ব্রিজের যে মানে কার্নিশ, এই কার্নিশটা পুরো ফাটল অবস্থায় আছে। যে কোনো মুহূর্তে বিপদের সংকেত মানে বিপদ হতে পারে। এবং সাথে সাথে এই যে ঢালাই ব্রিজের ওপরে কিছু যে ঢালাইয়ের প্রলেপ রয়েছে, সেই প্রলেপও ড্যামেজ হয়ে গেছে। মানুষ তার মধ্যে ড্রপ করে নিচে নদীতেও পড়তে পারে। এবং সাথে আপনাদেরকে দেখাবো এই রোডের মধ্যে মানে রোডের কন্ডিশন কি মানে খারাপ কন্ডিশনে আছে। পুরো মানে ঢালাইয়ের লোহা বাইরে বেরিয়ে গেছে। কিছুদিন আগে এখানে মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্টও ঘটেছিল। এখানে আসা যাওয়া পাবলিকদের মানে তাদের দাবি যে ব্রিজে অনেক জায়গায় সাইডে বালিও পড়ে থাকে এবং এই বালির পড়ে থাকার কারণের জন্য স্কিড করে ওই পক্ষ অ্যাক্সিডেন্টও হয়। তো আসুন আমরা কথা বলে নেব যে ডেলি এই ব্রিজটাকে জুড়ে যারা কর্মসংস্থানে যায় এবং বিভিন্ন মানে বাইক আরোহী এবং টোটো আরোহী এবং টোটোতে যারা যাচ্ছে এবং সাইকেলে করে যারা কর্মসংস্থানে যাচ্ছে, তাদের সাথে কথা বলবো এবং তারা বলবে মানে কি বিপদের সংকেত সবসময় তারা পায় এই ব্রিজে যাওয়ার সময়। কন্ডিশনে আছে ব্রিজটার কন্ডিশন তো ঠিক নেই। বহুদিন ধরে এটা বসে যায়, অনেক দিন হলো, কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না সরকার। ফুটপাতের অবস্থা মানে ফুটওয়ারটা যখন এই স্ল্যাবগুলো যখন ভেঙে যেতে পারে, মানুষ সেখানে বিপদে পড়তে পারে। কারো পা ভেঙে যেতে পারে, এমন তলে চলে যেতেও পারে। এই যে কাঁপছে ব্রিজটা, প্রচণ্ড কাঁপছে। একটা বাইক একটা চাচা গেলে গাড়ি কাঁপছে। এটা অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। কি দাবি রাখছেন? আমি তো চাইছি যত তাড়াতাড়ি এই বিপদটা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এখানটা থেকে। আপনার কি নাম? আমার নাম সমিত দাস বৈরাগ্য। কত মাস ধরে বা কতদিন ধরে এটা তো অনেক দিন ধরেই যাতায়াত করি আমি। মোটামুটি মাস 8-9-10 বছর ধরে ব্যবহার করি জায়গাটা। বাড়ি আমার দুর্গাপুর কাছে। গাড়িতে আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। ধরুন রাত্রেবেলায় গাড়ি গেলে খুব অসুবিধা, বিপদ যে কোনো সময় হতে পারে। অতএব এই ব্রিজটাকে আমি সারানোর জন্য আমার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দিদিকে এবং সকল নেতামন্ত্রীদেরকে জানাই যেন আমাদের এই ব্রিজ মেজিয়া থার্মাল পাওয়ারের যে ব্রিজ, এই ব্রিজকে একান্ত খুব অতি শীঘ্রই যেন সারানো মেরামত করা হয়। ফুটপাথটি দেখা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে ক্র্যাক অবস্থায় রয়েছে, এখানে তো মানুষ নিচে ড্রপ। হ্যাঁ, মানুষ ড্রপ হচ্ছে, বিপদ হতে পারে, যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে। কি আবেদন রাখছেন? আবেদন রাখছি যেন আমাদের অতি শীঘ্র তাড়াতাড়ির মধ্যে যেন আমাদের এই ব্রিজটার এবং রাস্তা মানে সারানো হয়। আপনার নাম? আমার নাম জিতেন মহন্ত, বাড়ি ঘটগ্রাম, থানা জিঘাটি, জেলা বাঁকুড়া। কত বছর ধরে এই ব্রিজে যাতায়াত করছেন? যাতায়াত ধরুন আমরা আজ দীর্ঘ 20 বছর ধরে যাতায়াত করছি এই ব্রিজের মধ্যে। সংস্কার হয়নি এখনো? না, কোনো সংস্কার হয়নি। এই যে সংস্কার করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি এবং সকল নেতামন্ত্রীদেরকে বলছি এবং আমার রাজ্যের দিদিকে বলছি। বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান দুটো জেলার সংযোগকারী এই মেজিয়া ব্রিজ কি কন্ডিশনে রয়েছেন আপনার তো যাতায়াত করেন? হ্যাঁ, এই যে ফুটপাথ তো মানে সাধারণ মানুষের যাওয়া আসার জন্যই হয়, কিন্তু রাত্রিবেলায় যখন এখন তো লকডাউন আছে, গাড়ি ঘোড়া কিছুটা হালকাও আছে,
কিন্তু যখন রানিং টাইম তখন অফেন দেখা যায় কি এই ফুটপাতের উপর দিয়ে রিক্সা ভ্যান মোটরসাইকেল সব যাওয়া আসা করে। আর আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে কিভাবে এখানে ভাঙন ধরেছে এবং সত্যি এইরকম যদি একটা বড় ঘটনা ঘটে যায় তখন কিন্তু এর মানে মৃত্যুর পর্যন্ত একটা শঙ্কা রয়েছে। তো আমার মনে হয় যে প্রশাসনের খুব ইমিডিয়েট এটাকে একটা ব্যবস্থা নেওয়া এবং এই যে লকডাউনের পরবর্তীকালে যখন আবার বিজনেস ফুল সুইংয়ে চালু হবে তখন এই রেগুলার যে জ্যাম হয় এই জ্যামটাকে এই ব্রিজের উপরে অন্তত কন্ট্রোল করা উচিত। আপনার নাম ডেজিগনেশন? প্রবীর সরকার, জয়েন্ট সেক্রেটারি, বাঁকুড়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টকে দুটো ডিস্ট্রিক্টে জনসংযোগ করায় এই মেজিয়া ব্রিজটি। অবশ্যই, হ্যাঁ। তো মেজিয়া ব্রিজের যে ফুটপাথ ইয়েটা আছে এটার কন্ডিশন কীরকম কী দেখে মনে হচ্ছে? দেখুন, আমি তো ক্র্যাক করে গেছে। আমি তো অ্যাজ এ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি রোজ যাতায়াত করি, এখানে প্রায় যাতায়াত করতে হয়। তো আমার দেখা দীর্ঘদিন ধরে এই ব্রিজে কোনো সংস্কার হয়নি। অবশ্যই জেলা প্রশাসনের এটা নজর দেওয়া উচিত বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া উচিত, কারণ এটা হচ্ছে সবথেকে মানে বাঁকুড়া জেলা আর পশ্চিম বর্ধমান জেলার সংযোগকারী সবথেকে ভালো সেতু যেখানে ভারী যানবাহন চলাচল করে। আর অন্যান্য যে সড়কগুলো রয়েছে যেগুলো বাঁকুড়ার সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরের বাঁকুড়ার সঙ্গে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের যোগাযোগ, যেমন ধরুন দুর্গাপুর ব্যারেজ বলুন বা বিপরীত দিকে আপনি কিশোরগঞ্জ বলুন, সেই সেতু কিন্তু অত মজবুত নয়। অনেক ফেসবুক পেজে স্যার আমরা দেখতে পেয়েছি এটা পোস্ট হয়েছে কি এই সাইডে যে ফুটপাথ রোডগুলি, হ্যাঁ, আমরাও দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বাইক যারা চালায় তারাও মাঝে মধ্যে এটার উপর হ্যাঁ ফুটপাথ ব্যবহার করে। তাছাড়া কিন্তু যেভাবে ক্রস হয়ে আছে যে কোনো মুহূর্তে নিচে ড্রপ করতে এই ব্রিজটা ধরুন, তো ফুটপাথটা তো ব্রিজের একটা পার্ট। আজকে যদি ফুটপাথ ভাঙে কালকে ব্রিজও ভাঙবে। আর শুধু ফুটপাথ বলো না, আপনি ব্রিজটা থেকে চেয়ে দেখুন ব্রিজের অবস্থা খুব খারাপ, কিন্তু যেখানে সেখানে রড বেরিয়ে আছে আর এই তো বালিটালি জমে আছে। মানে পরিস্থিতি ব্রিজের খুব একটা ভালো না। এইভাবে চলতে থাকলে জানি না ব্রিজটা কদিন কীভাবে চলবে। তো আমরা নিত্য যাত্রী আমাদের অসুবিধা তো অবশ্যই হয়। তো আমরা সোশ্যাল মিডিয়া অন্যান্য মাধ্যমে এটা আমরা তুলে ধরেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনো মানে প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ দেখতে পাইনি। কী দাবি রাখছেন? অবশ্যই আপনাদের মাধ্যমে বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায় ব্রিজটা মেরামতির ব্যাপারে, তো আমাদের খুব ভালো হয় সাধারণ মানুষের প্রত্যেকের। আপনার নাম? আমার নাম কাজল দাশগুপ্ত, বাড়ি আমার এই রানীগঞ্জ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। वामफ्रंट संगठन सीपीआईएम की तरफ से रानीगंज के तार बंगला बस स्टॉप के पास विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सीपीआईएम की तरफ से केंद्र सरकार विदुर नीति के खिलाफ आवाज उठाई गई। उनकी मांगों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि मुख्य मुद्दा बनाया गया। वामफ्रंट संगठन सीपीआईएम की तरफ से रानीगंज के तार बंगला बस स्टॉप के पास विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सीपीआईएम की तरफ से केंद्र सरकार विदुर नीति के खिलाफ आवाज उठाई गई। उनकी मांगों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को मुख्य मुद्दा बनाया गया। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि को कम करने की मांग रखी गई। इसके साथ ही राज्य सरकार से लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को 7,500 मासिक भत्ता देने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के पास काम नहीं है, गरीब भूखे मर रहे हैं, ऑफिस में भी 50% कर्मियों से काम चलाया जा रहा है। ऐसे में लोगों के पास आने जाने की समस्या खड़ी हो गई है। गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर ही उन्हें हर महीने 7,500 रुपए भत्ता दिया जाए ताकि वे लोग अपना गुजारा कर सकें। इन दोनों मांगों के अलावा केंद्र सरकार जो सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है उसे रोकने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को जरूर ही पद से हटाने की मांग रखी। उनका कहना है कि राज्यपाल अपने काम से ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, आज पिछले 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हमारा केंद्रीय कमेटी ऑल इंडिया कमेटी का ये फैसला है कि जो बढ़ती हुई महंगाई रोज़ दिन प्रतिदिन रोज़ ब रोज़ जो उपयोग करने वाला सामान है, नित्य प्रति उपयोग का सामान है, उसका दाम आसमान छू रहा है। साथ ही साथ प्रतिदिन डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। आज पेट्रोल का दाम लगभग 100 रुपया तक पहुंचने वाला है और डीजल का दाम लगभग 98 रुपया पार कर चुका है।
इसका विरोध में पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये फैसला किया कि हम लोग 16 तारीख से 30 तारीख तक ये प्रदर्शन, पथ सभा, स्ट्रीट कॉर्नर, छोटा छोटा प्रोग्राम करके हम लोग केंद्र सरकार को ये सूचना देंगे, बताएंगे कि तुम यदि इसको कंट्रोल नहीं करते हो तो हम लोग जो है और बृहद आंदोलन में जाएंगे। क्या लगता है आपको, पेट्रोल और डीजल के पीछे केंद्रीय सरकार ने जीएसटी क्यों नहीं लगाया? पेट्रोल और डीजल का जहाँ तक सवाल है, केंद्र सरकार, आप लोग जानते हैं जब कांग्रेस का शासन था हिंदुस्तान में तो यही बीजेपी के जितने भी नेता थे गैस और पेट्रोल को लेकर के सामान्य थोड़ा सा दाम बढ़ा था, उसको लेकर के ये लोग सरकार को एकदम नींद हराम कर दिए थे और आज रोज बढ़ रहा है। सरकार जो है इस पर जो है अपना टैक्स प्रतिदिन बढ़ा रहा है और बता रहा है कि कच्चा तेल का दाम जो है बढ़ रहा है, इसके वजह से हम लोग बढ़ा रहे हैं। बात वहाँ तक नहीं है, सरकार जो है अपना टैक्स कम करे, पेट्रोल और डीजल का दाम जो है अपने से कम हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम, दूसरा एक बात है कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की मनमानी हो रही है। पश्चिम बंगाल में जनता से चुनी हुई सरकार, जनता के समर्थन में सरकार, जनता जिसको भी चुना है वो सरकार जो है अपना काम करेगी। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से सरकार को जो है पूरी जो है स्वागत करते हैं, ये जनता के मत को जो है स्वागत करते हैं। लेकिन बंगाल में हमारे जो राज्यपाल हैं ये सरकार को चलने नहीं देना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं 356 धारा लगा करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें और सरकार को निरस्त करें, ताकि मनमानी तरीके से बीजेपी वाले लोग जो है अपना काम करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जो है तत्काल राज्यपाल को वापस बुलाओ, अन्यथा हम लोग बृहद आंदोलन में जाएंगे। आपका नाम? हमारा नाम गोपाल शरण ओझा, पश्चिम बर्धमान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के अमृतनगर कोयलरी में गैस रिसाव भूधसान प्रभावित लोगों को देखने सोमवार जिला शासक विभू गोयल और बीडीओ अभिक बैनर्जी पहुंचे। इलाके में हो रही समस्या को लेकर कुनोस्तोड़िया एरिया के महाप्रबंधक से बातचीत की और समस्या का जल्द समाधान करने का आदेश भी दिया। रानीगंज थाना क्षेत्र के अमृतनगर कोयलरी में गैस रिसाव भूधसान एवं प्रभावित लोगों को देखने जिला शासक विभू गोयल एवं रानीगंज प्रखंड विकास अधिकारी डॉक्टर अभिक बैनर्जी, पंचायत समिति सभापति विनोद नोनिया एवं उनके सहकर्मी अमृतनगर कोयलरी पहुंचे एवं स्थिति का जायजा लेते हुए कुनोस्तोड़िया एरिया के महाप्रबंधक से बातचीत की और तत्काल समस्या का निदान पर चर्चा किया। वहीं दूसरी ओर वल्लभपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत अनूपुर ग्राम में खेतीहार जमीन फसल कैसे पानी में डूब जाती है उसका भी निरीक्षण किया। इसके पश्चात आम कोला कोयलरी क्षेत्र में चल रही NREGS परियोजना का भी निरीक्षण किए। सूत्रों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह से अमृतनगर कोयलरी क्षेत्र में भूधसान के साथ गैस रिसाव हो रहा है, जिससे मीथेन का परिमाण होने की वजह से आसपास का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यहाँ करीब 40 परिवार रहते हैं और आसपास के लोग इसी इलाके में मवेशियों को लेकर चराया करते हैं। दूसरी ओर रानीगंज इलाके में हाई ड्रेनेज की वजह से पूरा इलाका का पानी का निकासी बल्लभपुर नुपुर ग्राम से होते हुए दामोदर नदी में जाकर मिलती है। इसीलिए वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो हो जाने से खेत खलियानों में पानी भर जाता है। इन सब आरोपों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी आज रानीगंज अंचल में आए थे। बताए हैं DCL मैनेजमेंट और DM साहब हम लोग मिलकर उस पर एक्शन लेंगे ताकि जान माल का कोई क्षति नहीं हो, और जो भी DM साहब निर्देश देंगे ECL उसमें हम लोग भी अपने आला अधिकारी से बात करके जो भी न्याय संगत होगा, जो मेरे
नियम से होगा उसको हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि कि सेफ्टी जो है सबसे सर्वोपरि है। কি মুদ্রা আছে, অনেকটা মুদ্রা আছে। আজকাল ডেভেলপমেন্ট জন্যে কোথায় কোথায় রানীগঞ্জতে কি প্রজেক্টস চলছে, মাটির সৃষ্টি থেকে স্টার্ট করে আমার প্লান্ট মানে এমজিএনআরজিএস থেকে স্টার্ট করে সবাই একবার প্রদর্শন হয়েছে। তারপর ইসিএল এর এখানে অমৃতনগরতে গত হপ্তা কিছু ধোঁয়া উঠেছে ওখান থেকে, মানে রিপোর্ট হয়েছে। ওর জন্যে জিএম সাহেব এবং আলাধিকারী আছেন ইসিএল এর, আমারও লোকজন আছেন, এডিএম সাহেব থেকে স্টার্ট করে বিডিও সাহেব, বিডিডিএমও, এই কমন এক ছোট ইন্সপেকশন হয়েছে। আফটার দ্যাট উইল টেক অ্যাকশন অ্যাজ পার দি মানে প্রভিশনস। ওই জায়গাগুলোকে কিছু করার চিন্তা ভাবনা রেখেছেন? কমন মিটিং হবে, একবার ডিসাইড হবে অ্যাজ পার প্রভিশন, যেরকম মানে লোকজনের সেফটি ইজ প্যারামাউন্ট ইসিএল ক্ষেত্রেও গভর্নমেন্ট ক্ষেত্রেও। তো লোকজনের জন্য যে করতে হবে ওরকম ইসিএল আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিলিয়ে ওটা ব্যবস্থা নিয়ে নেবে। আমরা দেখছিলাম হাওড়া ভাঙা ব্রিজের এক অবস্থা, বেহাল অবস্থা ছিল, সেটা তো ইসিএল ম্যানেজমেন্ট এসছে। ওটা ওদের সঙ্গে কথা চলছে, আমি অপেক্ষা করছি তাড়াতাড়ি কিছু না কিছু মানে সলিউশন চলে আসবে, है ना। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। एसएफआई, डीवाईएफआई और महिला मोर्चा की तरफ से बल्लभपुर स्थित बेलुनिया रूरल अस्पताल के सुपर को ज्ञापन सौंपा गया। एसएफआई, डीवाईएफआई की तरफ से मांग रखी गई कि सभी गरीब लोगों को बिना मूल्य वैक्सीन देना होगा। एसएफआई, डीवाईएफआई और महिला मोर्चा की तरफ से बल्लभपुर स्थित बेलुनिया रूरल अस्पताल के सुपर को ज्ञापन सौंपा। एसएफआई, डीवाईएफआई की तरफ से मांग रखी गई कि सभी गरीब लोगों को बिना मूल्य वैक्सीन देनी होगी। राज्य में जिस तरह से फर्जी वैक्सीन का मामला सामने आया है, उस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की बात कही। इसके साथ ही कहा गया कि बेलुनिया अस्पताल व्यवस्था काफी दयनीय है, न यहाँ बल्ब की सुविधा है और न ही पंखे की। रात होने के बाद अगर कोई मरीज अपने इलाज के लिए आता है तो डॉक्टर मोबाइल जलाकर इलाज करने पर मजबूर होते हैं। रोगी के पास इलाज के दौरान पंखे की भी सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी में इलाज करवाना पड़ रहा है। ऊपर से अस्पताल की व्यवस्था भी जर्जर है, जगह जगह से प्लास्टर छूटकर गिर रहा है। अस्पताल भवन को जल्द निर्माण करने की मांग रखी गई। इस दौरान श्रमिक नेता हेमंत प्रभाकर, अनुपम चैटर्जी, शाश्वती मित्रा मुख्य रूप से उपस्थित थी। এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং মহিলা সমিতি আজকে বেলুনিয়া হসপিটালে সুপারের কাছে এসেছিলাম। আমাদের ডিমান্ডের মধ্যে বেশ কয়েকটা দাবি ছিল, যেমন ফ্রি ভ্যাকসিন দিতে হবে। ভ্যাকসিন নিয়ে যে জালিয়াতি চলছে, এতদিন তো আমরা জানতাম যে ভারতবর্ষে 3টে ভ্যাকসিন এসছে, আবার কয়েকদিন আগের থেকে দেখলাম টিভির মাধ্যমে, আপনাদের মাধ্যমে দেখতে পেলাম যে আরেকটা ভ্যাকসিনও হয়েছে। ওই জালি আইএএস অফিসার দেবাংশু দেব, ও আসানসোল কর্পোরেশনের কর্মকর্তা, এই আসানসোল বলছি কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা বলেছেন যে পাউডার আর জল মিশিয়ে উনি ভ্যাকসিন তৈরি করে দিয়েছে। এখন আমরা এইগুলো সব বিরোধিতা করছি। আমরা ডিওয়াইএফআই, এসএফআই, আমরা আজকে যতটুকু কোভিড পরিস্থিতি চলাকালীন যতটুকু যা জমায়েত করে করা উচিত ততটুকুই করেছি। আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর জমায়েত করব। শুধু সেটাই নয়, আমাদের দাবি হলো আসানসোলকে, এই রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন ঘোষণা করতে হবে এবং রানীগঞ্জের মধ্যে সাব ডিভিশনাল হাসপাতাল তৈরি করতে হবে। এই বেলুনিয়া হাসপাতাল আমাদের অনেক গর্বের হাসপাতাল, স্বপ্নের হাসপাতাল, অনেক কষ্ট করে তৈরি করা হয়েছিল এই হাসপাতাল, কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার আপনি দেখুন ভেঙে ভেঙে পড়ছে, প্লাস্টার পর্যন্ত করেন। ডাক্তারবাবুরা যেখানে ট্রিটমেন্ট করছেন সেখানে ফ্যান চলছেন, আমরা দেখে এলাম। আপনি যদি সন্ধ্যাবেলায় আসেন একটা বাল্ব জ্বলে না, মোবাইলে লাইট জ্বালি পড়ে যেতে হবে। কেন সরকারের এই উদাসীনতা? এটা কি রানীগঞ্জে উপস্থিত বলে, বা বল্লভপুরে আছে বলে, বেলুনিয়াতে আছে বলে? তাহলে আমাদেরকে সরকার কি করছে? সরকারের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্যটাই তো হলো এটাই, যে সাধারণ মানুষ সরকার নির্ধারিত ট্যাক্স দেবে আর সরকার তার এগেনস্টে রিলিফ দেবে, নিরাপত্তা দেবে, এটাই তো, রোজগার দেবে। তা আমাদের কোথায় নিরাপত্তা? গরিব মানুষের একটা শরীর খারাপ হলে চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে পারবে। আমরা এইটা নিয়ে আজকে ডেপুটেশন আমরা করেছি ডিএম সাহেবকে, জেলা শাসককে, থ্রু বেলুনিয়া হাসপাতালের সুপার। উনি বলেছেন যে এগুলো আমরা পাঠিয়ে দেব। এইগুলোই দাবির মধ্যে ছিল, আজকে দিলাম। মহকুমা হাসপাতাল এটা এখানে মানে ঠিকভাবে ভ্যাকসিন যা আসছে, যেভাবে ওনারা জানছেন সেভাবে ওনারা করছেন। কেউ সাধারণ মানুষ আগের থেকে জানছে না অমুক দিনে ভ্যাকসিন দেওয়া, ফলে যেদিন ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে সেদিন এখানে মেলার মতো লোক চলে আসছে।
তো কোভিড পরিস্থিতিতে এরকম হওয়া উচিত নয়, একটা নির্দিষ্ট সিস্টেম থাকা উচিত। কারণ সরকারেরই কোনো সিস্টেম নেই, তো বেলুনিয়া হাসপাতালে কি সিস্টেম থাকে? আমরা বললাম যে আপনারা পুরোটাকে একটা সিস্টেমে নিয়ে আসুন। আমার নাম অনুপম চ্যাটার্জি, সভাপতি ডিওয়াইফাই রানীগঞ্জ লোকাল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लाउदोहा फरीदपुर ब्लॉक के 5 अंचल तृणमूल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के नामों की घोषणा सोमवार को लाउदोहा स्थित तृणमूल कार्यालय में प्रखंड अध्यक्षों और विधायकों की मौजूदगी में की गई। इस दिन गौर बाजार क्षेत्र के अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं की गई। আয়তনটা এতটাই, সেই জন্য আমরা দুটো ভাগে দুটো অঞ্চল সবাইকে প্রতাপপুর ইস্ট করেছি। আমাদের খাটগড়িয়া, বরগড়িয়া, কাঁটাগড়িয়া, ধোয়াবনি, লগ্নপাড়া, কালীনগর, গোপডাঙ্গা, জগন্নাথপুর, কৈলাসপুর মিলে যে অঞ্চলটা তৈরি করেছে সেখানকার অঞ্চল সভাপতি হচ্ছেন জগবন্ধু সাহা। আমাদের প্রতাপপুর ওয়েস্টার আমাদের কাজল মুখার্জিকে তার নাম সিদ্ধান্ত। আমাদের মাস্টার মশাইয়ের হাত থেকে আমি এটা দিতে মুক্তিপদ মন্ডল মন্ডল ঠিক আছে, বস রে ভাই, বসে তুল না। সৌগত মণ্ডল পূর্বে সঞ্জয়, তার হাতে এই শংসাপত্র তুলে দেবেন আমাদের প্রিয় বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। উঠিস না, তুই উঠিস না। আমরা সমস্ত রকম বিচার করে যোগ্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। পূর্বেই যে ছিল 2018 থেকে ডিজলভ হয়েছে 19 থেকে, আমরা পুনরায় কাঞ্চন রায়টিকে অঞ্চল সভাপতির নাম সিদ্ধান্ত দাদা। আমাদের এই নির্বাচনে, বিধানসভা নির্বাচনে বড়বাজার অঞ্চল কিন্তু সবচেয়ে রেজাল্ট খারাপ হয়েছে এবং বিভিন্ন সময় আমি ভোটের আগের দিন রাতে যে বেশি করে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাইনি। আমি 3-4 মাস নরেন্দ্রকে বলেছি আমি অবজারে রেখে বড়বাজার এখন ডাইরেক্ট আমি দেখব, তারপরে কার্যক্ষেত্রের ভিত্তিতে যদি ওখানে সভাপতি করবো না গোল কমিটি করবো দল সিদ্ধান্ত নেবে। এইটা ভাই তুমি উঠবে না ভাই? ঠিক ঠিক আছে না? কারণ জানেন আমরা পূর্বেই ঘোষণা করেছি আগামী দিনে আমাদের পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে। এই রাজবেদ এলাকা তাতে দলেরও ভালো হবে, মানুষেরও ভালো হবে। সেই সঙ্গে তার এই 1.5-2 বছর যে খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ জেলা পরিষদের ভাই সুজিত সহ আমার এখানে যারা উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের নেতৃবৃন্দ, প্রত্যেককে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই। সুজিতের মুখ থেকে আপনারা এইমাত্র বিস্তারিত সব শুনলেন। আমি শুধু বলবো, সত্যি কথা সুজিত ঠিকই কথা বলেছে যে যখন নির্বাচন হয় সুজিতকে একাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছুটে বেড়াতে হবে।
আমি সুজিতকে সে সময় জিজ্ঞেস করতাম যে সুজিত টিম তৈরি করানো কেন? বলে দাদা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পারিপার্শ্বিক চাপে টিম আর হয়ে ওঠেনি। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই সুজিত পারিপার্শ্বিক চাপ বলতে কি বুঝিয়েছিল। কারণ সুজিতের মতো সুযোগ্য নেতৃত্ব যদি একটা ধার করা সৈন্য দল পায়, আমি ইলেকশনের আগেও বলেছি, ইলেকশনের পরেও বলেছি যে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে সার্বিকভাবে লিড 30-35 হাজার কোনো বড় ব্যাপার না। কারণ এখানকার গ্রামগুলো এত ভালো, এখানকার আমাদের যারা লিডারশিপ, আমাদের কর্মীরা এত ভালো, শুধু একটু মঞ্চে পড়ে কিছু ধার দিতে হবে। তো যাই হোক, আজকে যে জন্য এই সভা, সেই সভা হলো যে আমরা সার্ভে করেছি। আমি আর সুজিত দীর্ঘ সময় ধরে বারে বারে আলোচনা করেছি, একটা ধরে ধরে বারে বারে আলোচনা করেছি, কখনো রঞ্জিতকে ডেকে নিয়েছি। তারপর আমরা প্রথমে একটা দলের নীতি নির্ধারক কমিটি তৈরি করেছি। সেই কমিটিটা আমাদের কোর কমিটি। আমাদের পার্টির যারা সিনিয়র লিডারশিপ আছে, সেই সিনিয়র লিডারশিপকে আমরা কোর কমিটিতে তুলে নিয়ে এসেছি। তাদের ওপরে চেয়ারম্যান সুজিতকে করা হয়েছে, কোর কমিটির চেয়ারম্যান। কনভেনার রঞ্জিতকে করা হয়েছে, রঞ্জিত কোর কমিটির মেম্বার, সুজিতই কনভেনার। আর 12 জন, 11 জন। এরপর কোর কমিটির তরফ থেকে আপনাদেরকে জানানো হবে আজকের সভা মূলত ডাকা হয়েছে। আমরা প্রত্যেক অঞ্চলে একজন করে অঞ্চল সভাপতি, এবং যেখানে মনে হয়েছে যে দুভাগ করা দরকার বা 70-30 করা দরকার বা কোথাও 50-50 করা দরকার, বুথগুলোকে ভাগ করে রাজনৈতিক প্রয়োজনে কোথাও ভাইস প্রেসিডেন্ট, কোথাও ইস্ট ওয়েস্ট করে ভাগ করে আমরা সবাইকে দায়িত্ব দিয়েছি। আমার শুধু বলার কথা যে দলে যেমন নবীন আছে তেমনি প্রবীণও আছে। কাঞ্চনের মতো পুরনো লিডারশিপ। मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सीपीआई सेंट्रल कमेटी के आह्वान पर कोल बेल्ट लोकल कमेटी के पुकार पर अंडाल मोड़ में पत्र सभा का आयोजन किया गया। देश में पेट्रोल एवं डीजल के बढ़े हुए दाम को वापस लेने तथा कृषि कानून को विलंब रद्द करने की मांग इसमें शामिल है। सारे पर चल रही है। अंबानी और अडानी का ये सरकार एकदम खुले तौर पर दलाली कर रही है। देश का पूरा तरह से बेचने का साजिश इस सरकार ने रच लिया है। आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे को बेचा जा रहा है, कोयला को बेचा जा रहा है, इस्पात को बेचा जा रहा है, BSNL बंदी के कगार पर है, एयर इंडिया को बेच दिया जा रहा है। कृषि में तीनों काला कानून पास करके जो किसान है उसके ऊपर में भी चौतरफा हमला हो जा रहा है। आज 7 महीना से अधिक समय हो गया। हमारे देश के जो अन्नदाता हैं दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं और उन लोगों का यही डिमांड है कि आपने जो तीनों काला कानून लागू किया है, इस काला कानून को हम लोग नहीं मानते हैं। ये किसान विरोधी काला कानून है। इस काला कानून को आपको वापस लेना होगा और किसानों को उसको आज़ादी आपको देना होगा। आज इसी के सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई सेंट्रल कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में 16 से 30 जून तक ये आह्वान दिया गया कि हम लोग देश के हर जगह पर, हर बाजार पर, हर मोहल्ले पर, हर नुक्कड़ पर केंद्र का जो फांसीवादी सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर करके इसका प्रतिवाद करेंगे। आज इसी के तहत हम लोग पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल मोड़ नेशनल हाईवे नंबर 2 के समक्ष हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इस सरकार के खिलाफ में हम लोग लड़ाई आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं। इस पैंडेमिक सीजन में भी जब लोग डरे हुए हैं, लोगों का रोजगार छीन रहा है, काम कहीं पर मिल नहीं रहा है, महंगाई ये सरकार बढ़ाती जा रही है, ऐसे समय में हम लोग इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो बड़ी महंगाई है ये आप किसके स्वार्थ में कर रहे हैं। आज जो खाद्य सामग्री है, घर में जो काम आने वाला वस्तुएं हैं, तेल का दाम देखिए 200 रुपया लीटर,
सरसों तेल का दाम, आटा का, चावल का, नमक का, हर सामान का दाम बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोग सोचिए, जो लोग दिन मजदूरी करने वाले हैं, जो डेली लेबर में खटने खाने वाले लोग हैं, जो लोग खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं, आज रोजगार नहीं है, काम नहीं है। ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए ये जो निकम्मी सरकार है, ये जो बहरा सरकार है, हम लोग आप लोगों के माध्यम से इस सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि आपका ये दुर्गति फरमान नहीं चलेगा। देश का जनता ने आपको सत्ता पर बिठाया था कि आप देश का कुछ भला करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, कृषि में भी लोगों को सहूलियत मिलेगा, किसानों को, मजदूरों को कुछ रियायत मिलेगा। अगर कल कारखाने आप खोलते तो नौजवानों को रोजगार मिलता, लेकिन आज आपने 2 करोड़ नौजवानों को साल में नौकरी देने का वादा किया था। आज केवल इस पैंडेमिक सीजन में भी 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए, और भी हमारे वक्ता यहाँ पर हैं जो लोग अपनी बात को रखेंगे। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये लड़ाई आंदोलन का आगाज और शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इस सरकार से डरने वाले नहीं हैं। इस सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हम सरकार से जरूर सवाल करेंगे कि आपको ये पेट्रोल डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य वापस लेना होगा, तीनों कृषि काला कानून आपको वापस लेना होगा, और सरकारी उद्योगों को बेचना बंद करें। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों को मेरे तरफ से मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल और लाल सलाम देकर के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद। हमारे बीच में अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर काफी दिनों से अवैध रूप से तेल खरीदने और बिक्री करने का सिलसिला चल रहा था। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला इन्फॉर्मेंस ब्रांच गंगाजल घाटी थाना की तरफ से अभियान चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक दुकान में अवैध रूप से 800 लीटर जले हुए तेल को बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी तो न हो सकी, लेकिन कारखाना बंद कर जांच अभियान शुरू किया गया। गाड़ी जाएंगे हो गया, रुको ना वो ना पाबी की पूरा ढुकते घोराए এটা কারণটা ঘোরায় না বসে রাগরে के रागे के ना मेरे ऊपर ये घोराए क्या ना सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा चुनाव में भले ही CPIM और कांग्रेस का अलायंस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और बंगाल में उसका खाता बंद रहा, लेकिन वामफ्रंट की रेड वॉलंटियर संस्था इस महामारी के वक्त लोगों के साथ हमेशा खड़ी है और उनकी मदद कर रही है। विधानसभा चुनाव में भले ही CPIM और कांग्रेस के अलायंस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और बंगाल में उसका खाता बंद ही रहा, लेकिन वामफ्रंट की रेड वॉलंटियर संस्था इस महामारी के वक्त लोगों के साथ खड़ी है। कभी ऑक्सीजन की कमी से जूझते लोगों के पास तो कभी भूखे बैठे लोगों के पास पहुंचकर रेड वॉलंटियर संस्था मदद कर रही है। इन सब के अलावा कोरोना महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न गांव और मोहल्ले सहित छोटे बड़े बाजारों में घूमकर सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। रेड वॉलंटियर संस्था को जैसे ही किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिलती है, सदस्य तुरंत उनके घर पहुंचते हैं और संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाते हैं। कोरोना संक्रमित लोगों के रेड वॉलंटियर्स के सदस्य खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर किसी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो जा रही है तो उसका अंतिम संस्कार भी रेड वॉलंटियर के सदस्य करवाकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। रविवार लेफ्ट बैंक DVC हिल व्यू क्लब प्रांगण में रेड वॉलंटियर्स की तरफ से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर KN महतो, डॉक्टर जयशंकर शाह, डॉक्टर संजय मुखर्जी उपस्थित थे। इस संबंध में CPIM नेत्री शिप्रा मुखर्जी ने कहा कि CPIM पार्टी सारा जीवन गरीब लोगों के साथ खड़ी रही और इस कोरोना महामारी के समय भी रेड वॉलंटियर संस्था लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में कन्वेनर अबीर घोष, रूपन चौधरी, सम्राट सरकार, सौरभ मुखर्जी, विवेक बैनर्जी, प्रियाल चक्रवर्ती, शुभ चक्रवर्ती, अनन्या देव, पिंकर अधिकारी मौजूद थे। আপনাদের কর্মসূচিটা কি? আজকে আমাদের কর্মসূচিটা মূলত আমাদের সালাম যে রেড ভলান্টিয়ার্স যারা আছে তারা এই করোনা পরিস্থিতিতে যা অবস্থা সেই অবস্থাকে সারা ব্লক জুড়ে করোনার পেশেন্টদেরকে ওষুধ পৌঁছানো, খাবার পৌঁছানো, যে মানুষরা আজকে লকডাউনে খেতে পারছে না,
খাবার দেওয়া সেই মানে আমাদের ভলেন্টিয়ার্সরা তো করছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে মানে প্রচুর মানুষ লকডাউনে এমন ফেসে আছে তারা ডাক্তারকে দেখাতে পারছে না, এরকম বিবেচনা করে আমরা আজকে এখানে বিনামূল্যে একটা স্বাস্থ্য শিবির আমরা সংগঠিত করেছি। এখানে ডাক্তাররা আছেন এবং তারা প্রেসক্রিপশন করছেন, তাই সেটা আমরা বিনামূল্যে তাদের হাতে দিতে পারছি। সালানপুর ব্লকের ভলেন্টিয়ার্সের সমস্ত সদস্যদের একটা বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে কি আপনাদের আসন শূন্য, তারপরও এত জোর কদমে আপনাদের কাজ, এই নিয়ে আপনার কি? বিধানসভায় আসন শূন্য সেটা একটা রাজনৈতিক ব্যাপার, সেটা ক্ষেত্রে তো অনেকটাই আছে, ভালো দিক খারাপ দিক সেটা তো আছে, কিন্তু আমরা আজকে এই করোনা পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যে মনে জায়গা করে নিতে পারছি সেটা আমাদের কাছে অনেকটাই ভালো দিক এবং আগামী দিনে আমাদের এই কাজগুলো চলবে। সবচাইতে যেটা দিক আজকে হয়তো অনেক আসন পেয়েই অনেক পলিটিক্যাল পার্টি বিজেপি বলুন তৃণমূল বলুন তারা জিতেছেন, তারা কিন্তু জেতার পরে যে কাজটা করার দরকার সেই কাজটা না করে আজকে বেকার যুবকরা যারা কাজ করছে অন্য পলিটিক্যাল পার্টির হয়তো তারা জানে তাদেরকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই জেন্দ্রা অঞ্চলে প্রচুর ছেলে মেয়েদেরকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের কাজ থেকে বসানো হচ্ছে, তাদেরকে তাদের পরিবারদের কি অবস্থা, এমন এমন ছেলেকে বসানো হয়েছে তাদের মানে স্ত্রীরা আমাদেরকে ফোন করে কি যে আমাদেরকে এবার সুইসাইড করতে হবে, এইরকমও পরিবার দেখা গেছে। তো এই অবস্থাতে যখন তারা এত বেশি আসন পেয়ে যখন জিতেছে আর জিতে যদি তারা এই কাজটা করে তা আমি মনে করি যে আমরা 0% আসন আমরা পেয়েছি সেটা মানুষের কাছে, কিন্তু আমরা যে বিনা পয়সা স্বাস্থ্য শিবির করতে পারছি মানুষের প্রত্যেকটা কাজে করতে পারছি তার মাধ্যমে, তার জন্য আমরা আপনার নাম আর পরিচয়? আমি শিপ্রা মুখার্জি, সিপিআইএম পার্টির জেলা কমিটির সদস্য। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया हिंदी हाई स्कूल प्रांगण में सोमवार को राज्य सरकार की सबुज साथी योजना के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जामुड़िया हिंदी हाई स्कूल प्रांगण में सोमवार को राज्य सरकार की सबुज साथी योजना के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह तथा जामुड़िया चक्र 1 के स्कूल इंस्पेक्टर अरिजीत मंडल प्रमुख रूप से मौजूद थे। साइकिल वितरण कार्यक्रम के पूर्व विद्यालय प्रबंधन कमेटी की ओर से अध्यक्ष रोहित अग्रवाल द्वारा नवनिर्वाचित जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह को सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक हरेराम सिंह ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने की बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बच्चों को साइकिल प्रदान किया जाता है ताकि स्कूल आने जाने में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करती आ रही है, जो भविष्य में भी जारी रहेगी। जामुड़िया हिंदी हाई स्कूल के विकास के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। कार्यक्रम के संचालन विद्यालय के प्रधान शिक्षक रोहन राम रजक द्वारा किया गया। इस दौरान कुल 50 साइकिल का वितरण किया गया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक विनोद साव, प्रवीर सरकार, अश्विनी सिंह, करण तांती, कौशल सिंह, रणवीर महतो आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। एक मॉडल विधानसभा बने तो बरसों से पिछड़ा हुआ तो सब कार्रवाई उनको तुरंत करना है। मैंने मास्टर साहब से किया, देखिए पीछा लगना पड़ेगा, इसको काम कराने इसके सामने काम दिन पीछे पड़ना पड़ेगा। होने के बाद भी इसका विस्तार उतना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारे हिंदी माध्यम के विधायक हैं और बीजेपी हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इच्छाएं तो कई तरह के मन में जागृत हो जाती है। इसलिए इतना ही कहेंगे उनको जो उचित लगे विद्यालय के हित में जरूर कुछ न कुछ उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। इस तरह से हम जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।